Hi, this is my pickle baby. Lalaro si Beshi. Ano, ito yung saan tayo pupunta? Ano to? Pakilala mo si Josh. My love of my life. The love of the life of the Richelle. What's up, Say hi guys? to the vlog. What's up, vlog? Welcome to my guys. Yan. Ladies and gentlemen, my pancit canton baby. Ah. Ay! Ano ba yan? Yours, B? Pasok! Mm. 3-3-2. Out. 4-3. Ay! Ano yun? Ano yun? 5-3. Yes. 6-3. Sorry. Out. Out. Tied out na. Ano na score? 6-4-1. Yours, B. Nice! Pang-highlights yan, Josh. May demonyo. Seven, 7-3-2? 2 ba? Second serve ba ako? Ay! Hindi, first serve ba? 8-3-2? Second serve ba ako? Second serve na ata na, B. 8-3-2. Yours, B. Nine. Okay. 9-3.
Ay, sorry, B! My bad. Wrong court. Tapusin na namin to. 10-6. Ah! Second serve pa. Hindi pa kami tapos. Bikaw! Yun! Oh, sino manalo? Kami. Mga isang buwan, no? Ano? Sino? Si Josh? Oo, malakas kasi siya. Thank you. Yun, nabinyagan. Ako, partner ko na po yung asawa ko. Ito na. Oo. Pangit naman ng bola. Game, 0-0-2. Ay! Out! Out! Ha? Out! Pinira niya kasi. Pero ganun tuloy. Hindi. 0-0-1. Second serve. Out! 0-2 ulit. Ay, 0-0-1. B. Ay! Out, out. Out, second serve. One. Sayaw, sayaw. Wrong court. Wrong court. Kakampi mo ako, hindi si Josh. May hangover. Side out. 0-1. Out. Kakampi mo ako, B. All 1. 1-1-1. Out. Great shot! Ayan, kasi. Oh, na yun. Ni-slice niya eh.
Kahit ano. Casey, ikaw daw tumira. Ikaw. Ni-slice pa eh. Ay! Ano score? Di ko alam. Ano score? 7 na ba, B? 5-4? Backward pala tayo. Kaya nga, sabi ko 1. Sorry. Out. May 16. 4-6-2. Sorry. 6-4-1 ulit. Pasok. Ay! Your check. 4-6-1. Ay! 4-6-2. Ay! Sorry. Down. Yours. Ay! Sinira yung streak. Sorry. Ni-slice. Wiset. Isa pa. Hindi, dito ka na. Sige, score mo na, hindi. 9 ulit. 9-4 ulit. Eh, ba't di mo yun slice? I-slice mo. Wow! Ang galing! Oy, score na yun na. Score na nila yan. Sige, lipat ka na, B. 10-4. Ang galing. Ang ganda. Na-slice yan. Gusto ko rin i-try kasi nahihirapan ako. Yours. Kasi naman ikaw. Ayan ba yun? Ay, oo. Sabihin mo sa akin. Ay, ni yours muna. Second serve. 4-10-2. Hello, 10 na. Enjoy lang. Wow. Wow, sa enjoy lang. Chill ka lang. Ay, nag-serve ka na. 4, 10, 2.
Side out. Sorry. Out pala yan, no? Out ba yun? Hindi. Pasok naman eh. Long court, B. Long court. Pasok! Ay, hindi pumasok. Tapos na. Bayan, delete ko na nga to. Thank you, thank you.